Pabayad ko muna po kanimo to kung tama po aling sabi mong bayodo na arong kadig kinibok ko. Binugkos ko po sa adit binayod ko tapos binugkos ko po sa adi. Kung arong kadi uubuson ko na po. O kung sala po. Kaya adi ko muna po ito yung testing usad na poon. Binayod ko po adi. Tapos po so iginod ko po sa adi. Poon man sa niya. Instructionan mo po ako kung tama ading kinibok kong adi o sala. Adi pigtry ko ngunad po adi lugod usad pala ipabayad ko po kanimo na kuha kung tama ading binayod ko pa paburad ay pa tiko pa insad to kuha pala iginood ko po sa tansi ampo. Instruction mo po ako kung tama adi ngamin ko na po gigibon arog kadi.